বারাকাতুহু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরূদ শরীফ পাঠ করা একটি মুবারক আমল। আমরা এখন জানবো এই দুরূদ শরীফ সম্পর্কে এবং দুরূদ শরীফ বানানো যাবে কিনা এবং উত্তম দুরূদ এবং নবী ছাড়া অন্য কারো দুরূদ শরীফ পড়া এবং দুরূদ পড়ার হুকুম সম্পর্কে। প্রথম প্রশ্ন, দুরূদ বানানো যাবে কিনা। হাদিস শরীফ বর্ণিত দুরূদ ছাড়াও অন্য শব্দ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরূদ শরীফ পাঠ করা যায়। তদ্রূপ হাদিস শরীফ বর্ণিত দুরূদের আগেও পরে শব্দবৃদ্ধি করে পড়াও যায়, যা সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে কেরামের নিকট থেকে প্রমাণিত। যেমন আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওজিয়া তার কিতাবে 130 প্রকার দুরূদ শরীফ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং আইম্মায়ে মুতাকাদ্দিমিনদের মধ্যে কোন দুরূদ পড়েছেন তা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া পৃথিবীর বড় বড় আলেম ও অনেক মুসান্নিফ লেখক তাদের কিতাব নিজস্ব বানানো দুরূদ শরীফ দিয়ে লেখা শুরু করেছেন, যে সকল শব্দ হাদিস শরীফে নেই। এছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম শুনে আমরা সংকোচে দুরূদ শরীফ পড়ে তা হাদিস শরীফে নেই। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় দুরূদের শব্দ বাড়িয়ে বলা বা যথাযথ বাক্য দ্বারা দুরূদ শরীফ বানানো যাবে। উত্তম দুরূদ শরীফ আমরা জানতে পারলাম বিভিন্ন শব্দ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরূদ শরীফ পড়া যাবে, তবে ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ বলেন সবচেয়ে উত্তম শব্দ দুরূদ হচ্ছে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম। তবে অন্যান্য উলামায়ে কেরাম হাদিসে বর্ণিত দুরূদটিকে উত্তম দুরূদ শরীফ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্য নবীদের উপর দুরূদ ও সালাম পড়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও অন্য রাসূলদের প্রতি সালাম পড়তে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। যেমন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন সালামুন আলা নূহিন ফিল আলামিন। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন সালামুন আলা ইব্রাহিম। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সালামুন আলা মূসা ওয়া হারুন। এজন্য কোন নবী রাসূলের নাম শুনলে আলাইহিস সালাম বলতে হয়। তবে শুধু সালাত আমাদের নবীর জন্য, এই ক্ষেত্রে অন্যদের ক্ষেত্রে সালাত বললে আমাদের নবীর সাথে বলতে হবে। যেমন বলতে হবে আদম আলা নবিয়িনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। নবী ছাড়া অন্য কারো উপর দুরূদ শরীফ পড়া। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো উপর, যেমন কোনো ওলি বা হক্কানি পীরের উপর স্বতন্ত্রভাবে দুরূদ পড়া যাবে কিনা, যাবে না। তবে এই ব্যাপারে সকলে একমত যে তাবরিয়া পদ্ধতি, অর্থাৎ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামের পর অন্য কোনও দুরূদ শরীফ পড়া যাবে। যেমন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ আলা হাসান ওয়াল হুসাইন। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অন্যের উপর দুরূদ শরীফ পড়েছেন। হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা এর পরিবারের উপর দুরূদ শরীফ পড়েছেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আওফা ইবনে আওফা। সুতরাং জানা গেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো উপর দুরূদ শরীফ পড়া যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি ওয়াসসাহিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। দুরূদ শরীফ পড়ার হুকুম। দুরূদ শরীফ পড়ার 4 প্রকার। 1. ফরজ। অধিকাংশ আলেম ও হানাফি আলেমদের মতে জীবনে একবার দুরূদ শরীফ পড়া ফরজ। 2. ওয়াজিব। কোনো বৈঠক বা মজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র নাম মোবারক শুনলে প্রথমবার দুরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব। ইমাম তাবরী রাহমাতুল্লাহর মতে যতবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম শুনলে ততবার দুরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব। 3. সুন্নাত। ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহর মতে নামাজে তাশাহুদের পরে দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত। 4. মুস্তাহাব। একই বৈঠকে বারবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনলে প্রথমবার দুরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব এবং তারপরে প্রত্যেকবার দুরূদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব। তাছাড়া সময় নির্ধারণ করে ওজিফা নিয়ে দুরূদ শরীফ পড়াও মুস্তাহাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য মানার তৌফিক দান করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহর মহব্বত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুহানি ফয়েজ ও তাওয়াজ্জুহ আমাদের ভাগ্যে আল্লাহ লিখে দিক। আমিন। সাল্লি আলা নবিয়িনা সাল্লি আলা মুহাম্মদ সাল্লি আলা শফিঈনা সাল্লি আলা মুহাম্মদ। रहमत के लिए भेजा है अल्लाह ने तुमको, रहमत आलम नजर रहम अदर भी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत के लिए भेजा है अल्लाह ने तुमको, रहमत आलम नजर रहम अदर भी गुलजार में तेरे निगाह फजल करम से
कुल बेदरा पा करो कुल सभी सब ये शान खुदाई तेरे सूरत से या है शपता हुरी नबी माला के भी बशुर भी ऐ माया रब देखो के तेरी लाबो दंदार ऐ शर्मिंदा हुआ मरजान भी लाल भी गोर भी सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत व रहमतन इन्नका हमीदुम मजीद। आशिकों का दिल को आईना बनाया उसको रोशन कर दिया है इसके रसूलुल्लाह ने सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। मोहम्मद का रोजा जन्नत का नक्शा है फकीज तराजो अर्श बोरी जन्नतुल फिरदौस फकीज तराजो अर्श बोरी जन्नतुल फिरदौस आराम गाहे फकर रसूले अरबी है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सलातन तुनज़्ज़ीना बिहा मिन जमील अहवाल बिहा मिन जमील अहवाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सलातन तुनज़्ज़ीना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तक़दीलना बिहा मिन जमील अज़ात व तुतहिरुना बिहा मिन जमील सय्याति व तरफ़ऊना बिहा इंदक दरजात व तुबल्लिगूना बिहा मिन अक़सल इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अहबाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा बारिक अला नबीना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अहबाबिहि अजमईन। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। अकरमा तेरा दिल से रसूल की भूवती है अकरमा तेरा दिल से रसूल की भूवती है जिसलिए आज तू जंगल में आमानो है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीन सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت رحمة إنك حميد مجيد اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمة إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت رحمة إنك حميد مجيد الصلاة والسلام على زد الحسين والحسين رضي الله عنهما الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجمين الصلاة والسلام عليك يا سد الحسين والحسين الصلاة والسلام عليك يا سد الحسين والحسين الصلاة والسلام عليك يا سد الحسين والحسين الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا عند الله الصلاة والسلام عليك سيد العرب والعجمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجمين الصلاة والسلام عليك يا سراجا منيرا الصلاة والسلام عليك يا نبي المرسلين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجمين الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا عند الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة من الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة من الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة من الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا عند الله الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا نور مجسم الصلاة والسلام عليك يا نور مجسم الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا عند الله الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العرش الكريم
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल रब्बुल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अरबी वल अज़मी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअना इंदल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतम मिनल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अरबी वल अज़मी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका इमामुल अव्वलीन व मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामुल अंबिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्युल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअना इंदल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतम मिनल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतम मिनल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अम्बिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिराजम मुनीरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अरबी वल अज़मी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीउल मुज़निबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अहबाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ाति मुहम्मदिन फिर रियादी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदी मुहम्मदिन फिल अस्सादी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदी मुहम्मदिन फिल अस्साद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ाति मुहम्मदिन फिर रियादी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदी मुहम्मदिन फिल अस्सादी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदी मुहम्मदिन फिल अस्साद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ाति मुहम्मदिन फिर रियादी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदी मुहम्मदिन फिल अस्सादी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ाति मुहम्मदिन फिर रियादी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फिन नुफूसी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ाति मुहम्मदिन फिर रियादी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदी मुहम्मदिन फिल अस्साद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल कुबूर।
اللهم صل على روضات محمد في الرياض اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور اللهم صل على روضات محمد في الرياض اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضات محمد في الرياض اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضات محمد في الرياض اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضات محمد في الرياض اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضات محمد في الرياض اللهم صل على روضات محمد في الرياض اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على روضات محمد في الرياض اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد صلاة تنزينا بها من جميع الأقوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمة إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت وباركت رحمة إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما اللهم صل على روضات محمد في الرياض اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضات محمد في الرياض اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضات محمد في الرياض اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضات محمد في الرياض اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمة إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وباركت رحمة إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وباركت ورحمة إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت رحمة إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت ورحمة إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا وربنا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل حسين والحسين. اللهم صل على محمد وعلى حسين والحسين. اللهم صل على محمد وعلى حسين والحسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمة إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت ورحمة إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمة إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ورحمة إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمة إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت ورحمة إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وصحابه وبارك وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وربنا وآله وصحابه وجوازه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور. दे मुझे इश्क़ मोहम्मद और मोहम्मदियों में गेन, ही मोहम्मद हो मोहम्मद बिरद मेरा रात दिन, ही मोहम्मद हो मोहम्मद बिरद मेरा रात दिन. दे मुझे इश्क़ मोहम्मद और मोहम्मदियों में गेन, ही मोहम्मद हो मोहम्मद बिरद मेरा रात दिन. सल्ली अला नबीना सल्ली अला मोहम्मद सल्ली अला शफीना सल्ली अला मोहम्मद सल्ली अला नबीना सल्ली अला मोहम्मद सल्ली अला शफीना सल्ली अला मोहम्मद सल्ली अला नबीना सल्ली अला मोहम्मद सल्ली अला शफीना सल्ली अला मोहम्मद सल्ली अला नबीना सल्ली अला मोहम्मद सल्ली अला शफीना सल्ली अला मोहम्मद. अकरमा तेरा दिल से रसूल की भूवती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अकरमा तेरा दिल से रसूल की भूवती है, इसलिए अज तू जंगल में आमानो है. अकरमा तेरा दिल से रसूल की भूवती है, इसलिए अज तू जंगल में आमानो है. अकरमा तेरा दिल से रसूल की भूवती है, इसलिए अज तू जंगल में आमानो है आमानो है. जिस दिल से रसूल की मोहब्बत मिला है, वही दिल को खल्कों ने महबूब बनाया है. सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मद
صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد। ভিডিওটি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, ফলো সবাই করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেন তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ইনশাআল্লাহ যে সুন্দর সুন্দর ভিডিও দিয়ে আপনাদেরকে আমি ইনশাআল্লাহ খুশি করার চেষ্টা করব আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সমস্ত মেহনত করুক, শ্রোতা এবং বলনেওয়ালা প্রত্যেকে আল্লাহ মাফ করুক, তাদের প্রত্যেকের দুনিয়া আখিরাত নূরময় করে দিক, সমস্ত ঋণ থেকে আল্লাহ সিদ্ধি মুক্ত করে দিক। আমিন ইয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।